Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanan nga tinuod gayud nga mahadlokon sa Allah subhanahu wa ta'ala ug sa mga dili mga Muslim, maayo unta ang adlaw, mayong kabuntagon, mayong udto o mayong hapon, mayong gabi kaninyong tanan. Mga igsoon, niya nasab kita sa atong pagbabot na sab og kasayuran. May kalabutan sa relihiyong Islam diin daghan sa mga tao ang wala masayod niini sa pagtuong Islam. Busa hinay-hinay among ipaabot kaninyo ang mga informasyon nga may kalabutan sa relihiyong Islam. Og sa pagkakaroon nata sa ikapitong parte sa kanang atong tema nining maagi mga adlaw, ang Christian scholars recognize contradictions in the Bible, part 7 ni. Unya last po ni siya ang inspired modification of the church, ang dinasig nga pag-modify o pagpatahom maghimo sa simbahan. Og sa dili pa kumuadto sa isgutan akong gisalam ang tibok nga pamilya ni Haji Yasir Nandang, yang asawa, mga anak, mga apo, nga unta sila tagaan sa Allah og mga maayo nining kalibutan na og sa ulahing mga adlaw. Ug usab ang panimalay ni Sheikh Abdul Ali Sindatok nga miuli na dito sa Allah subhanahu wa ta'ala, nga hatagan ta sa Allah og mga maayo dinhi sa kalibutan og sa ulahing adlaw ang yang asawa, mga anak, mga apo. Kay lagi si Sheikh Abdul Ali Sindatok nagbuhat kini, nagtrabaho kini alang sa agama Islam. O atong gisalam usab ang panimalay ni Engineer Ben Hamid dito sa Dakbayan sa Zamboanga. Kauban siyang asawag mga anak. O usab ang panimalay ni National Chairman sa Salam Police si Engineer Yusuf Makabada. O usab si atong gisalam ang panimalay ni Brother Abdul Aziz Tindok, ang Salam Police Provincial Chairman, o si Ustaz Junaidi Aralon, ang Salam Police Pagadian City Chairman. Atong isalam yang panimalay. Ug usab atong isalam si Haji Muhyiddin Magalasin sa iyang pamilya diya sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ug usab si Haji Jawadin Jawad, silang Haji Khadija Jawad, silang Haji Inoy Moksan, silang Haji Jinky Moksan, silang Engineer Saleh, no, yang pamilya, o si Haji Mubin Sakili og LB Sakili, o si Haji Muhyiddin Magalasin yang pamilya, o maingon man si Brother Haji Bansara Katong uban siyang pamilya, o si Brother Manny Maulana diya sa Labangan, Zamboanga del Sur, o si Haja Rija Tapudok. O akong isalam di akong amigo si Abdul Gafur Mahinay, kauban siyang asawa si Jan na Mahinay, o si yung mga anak si Joshua Mahinay o si Ismail Mahinay, o si iyang pagumangkon diya si Mian Kanyede. Ako po gisalam akong asawa si Mariam Makapas, si Johaira Kanyete, si ako mga anak si Naraini, si Omar, si Muhammad Izal Tani, si Aisha, si Hajara, si Sara, si Asia, si Fatima, si Janna o si Hamida. O dito atong gisalam si Brother Haji Muhyiddin Abdul na uban siyang pamilya nga mahimong nagbonitor karon. O ang atong mga balik Islam nga mga duat sama panalitan ni Abdul Latif Go, si Khadija yang misis, salam kanyo, si Brother Ibrahim Valdez, iyang misis, yung mga anak, ug maingon man si Brother Muhammad Idris Pukot sa kauban siyang pamilya. Naigsun mo ta sa atong hisgutan. Dunay inspired modification of church. Matud pa dunay dinasig nga pagpatahom, pag-usab nga gihimo sa simbahan. Unsay ipasabot ni Igsoon? Dunay mga gihimong pagpangusab
sa kasulatan. Nga ang mga tao in town nagadahom nga kini mao gihapon ang kasulatan nga ilang gihunahuna nga mao'y pulong sa Ginoo. Ngani matud pa sa usa ka Reverend Dr. George Robertson sa iyang libro nga Where Did We Get Our Bible? Asa kuno nagagikan kini atong Biblia. Kung imo ning basahon igsoon sa usa ka libro nga gitawag og Where Can We Get Our Bible by George Robertson, imong makita dinhi igsoon ang kasaysayan niining mga kasulatan nga Greek scriptures nga kuno gitaguan kini diya sa Vatican. Gitaguan kini. Ug ngani sumala sa maong basahon igsoon mga daghan kay mga pag-attempt, mga pagsulay nga gusto unta mabasa sa mga maalam mga Kristiyanos ang maong manuscript nga Codex Vaticanus o Codex Sinaiticus o uban pang mga ancient manuscript sa tumong og tuyo nga mahibalon unta sa kalibutan ang sulod niini. Apan gikasubo igsoon nga matud pa dunay mga limitasyon pagpugong nga dili pwede ni siya nga tan-awon. Ngani dunay mga mihangyo sa panalitan ni Erasmus atong 1533 kay pagkahibalo niya nga naa gini mga kasulatan nga karaan kayo, kuan siya, galisod siya sa paghangyo sa mga otoridad sa Vatican nga unta iya kining mabasa. Unya tungod niya na gitugutan man tuod siya niini apan limitado ba kanang usahay magtan-aw sila sa manuscript kanang sinulat sa kamot nga karaan. Kung makita gani nga medyo focus sila sa ka page sa pagtan-aw nini, kaliton kini pagsakgaw sa mga guards, sa mga authorities. Nya ibutang siya sa laing page aron nga dili sila makakonsentrate sa maong pahina. Ngani dunay mga maalam kay mga biblical scholars nga natugutan, pero usahay limitado kayo na ay sa tibok niyang paghangyo tugutan ng mga 6 ka oras, 6 hours nga tugutan matan-aw aning thousands of manuscripts nga naa sa Vatican gitaguan. Unya atong 1844 kini si usa ka de Moral nga nakalantaw usab niini og mga 9 ka oras. Limitado kayo. Unya si Dr. Tigilis atong 1845 gitugutan siya nga kanang makatan-aw aning mga manuscript sa medyo taas-taas nga panahon, pero sa ako itong nang gisulti nga samtang nga magtan-aw siya sa mga pages ani, kung mo-concentrate sila niini, kaliton pagsakgaw ko sa authorities aron dili sila makapadayon pag-concentrate sa mga page sa mga manuscript. Monay hitabo igsoon nga nagpaluyo aning mga kasulatan nga by thousands manuscripts, old ancient manuscript. Unya kanang hangtod gani miabot sa panahon nga si Pope Pius IX tungod niini mi-order nga pakudakan lang atong 1857 pakudakan na lang ang maong mga manuscripts, then nahimo kining 5 volumes nga gipakita kani sa atong tuig 1857. Pero dili ligi kay maayo, tingali dili maayo ang pagkudak kay di pagud kay moderno anang panahon na. Pero naagi na produce nga kanang hulagway sa mga manuscript. Unya si si Dr. Tischendorf ang naila kay nga banggiitan nga tigpanalipod sa Christian faith. Sa ikatulong higayon mihangyo siya nga unta matagaan siya og higayon nga maka-examine sa maong mga basahon. Unya tungod diana nahatagan siya og mga
Gitagaan siya first 20 pages. 20 lang kapahina. Ang thousands of pages, gitagaan siya 20 pages, kunya hangtod nga atong 1889 to sa 1890, doon na permission nga gihatag sa iya nga ang entire text makudakan o nga gipublish kini o nga kanang makita na kini sa dagko mga library sa kalibutan. Igsoon, unsa kay hinungdan nga ang mga papa dili man mutugot nga ma-examine pag-ayo kining mga manuscript. Unsa may gikahadlukan diay sa simbahan ani? Ngano man nga dili nila i-release ang text sa most ancient copy of the Bible? Ngano dili nila ihatag? Unsay katarungan? Unsay gikahadlukan? No? Duda may makahadlok ni ini? Nganong itago kini hangtod karon? Nganong dili man sila mobati nga kinahanglan kining mahibaluan sa mga tao kining maong kasulatan? Old manuscripts nga anha naman lang hinon itago sa mga vault sa mga taguanan sa Vatican nga unta pulong mangka kini sa Ginoo. Didto naman hinon kay sa suok nga bisan ang pagtan-aw nini limitado, bisag pagtan-aw lang, dili pag-study, pagtan-aw lang sa manuscript. Unya, ngano kani nga naarabay mga thousands of thousands, linibo-libo ka mga manuscript na diha nga naagitaguan sa mangit-ngit nga vault sa Vatican nga dili na mahimong matun-an sa Kristiyanong kalibutan. Ngano kani? Sa balan nga Quran John chapter 3 verse 187, ani ay pamahayag sa kahulugan sa pulong sa Allah. Matod pa diri, and remember when God took a covenant from those who are given the scripture, you shall make it known and clear to mankind, and you shall not hide it. You shall not to hide it, but they flung it behind their backs and purchased with it a miserable gain. How evil was that which they purchased. O hinumdumi sa diya nga ang Allah, parang kitawag yung Diyos, adunay kasabutan, taliwala sa mga katawhan nga kitaganog kasulatan, o niya kinahanglan nga inyo kining ipahibalo ngadto sa katawhan sa matinaw, ug dili ninyo kini itago. Order kini sa kasabutan sa Allah ug sa mga katawhan nga nakabatan og kasulatan nga giordiran sa Allah sa Quran nga dili kini ipatago, unya ipa make it known and clear to mankind. Ipahibalo ni og ipatin-aw ngadto sa katawhan. Tan-aw hantod karon. Gitaguan ngano man na gisulti sa Quran. Nga mo na ilang gihimo, ilang gitaguan. Ngano dunay gusto dili mabulgar? Matod pa dugang pa sa Surah Al-Ma'idah, ayah 77. Say, O people of the book, exceed not in your religion the bounds of what is proper, transgressing or trespassing beyond the truth, nor follow the vain desires of people who went astray in times of gone by, who misled many and strayed themselves from the right path. Sultihi ang mga katawhan, ahul kitab, mga tao nga dunay libro, dunay Biblia. Ayaw ninyo pagpasubrahi ka ng inyong reliyon, nga mulapas na sa husto ni ini. Sa paglapas, gikan sa kamatuoran. Ayaw ko mo pagsunod sa walay kapuslanan nga mga pangandoy sa mga tao nga nangasalaag sa inyong panahon. Nga daghan ang ilang pasalaag o nangasalaag sila gikan sa matulid nga dalan. Igsuon, ang balan nga Quran nagsulti, itambagan kadto mga tao nga dunay mga basahon. Ito ba, naay Biblia, nga ayaw ninyo intawon, pasubrahi ka ng inyong reliyon. Ano, kasi ayaw pasubrahi. Kanang mo'y ibulgar, ang dili angay ibulgar. Mo'y ipatuo, kanang dili angay ipatuuhan. Na ay kasulatan, na ay mga scriptures, taguan, unya katong dili scriptures, dili kasulatan nga karaan, mo'y ipang sultis mga tao. Ang hitabo igsoon, nini, ang mga tao ito, mga salaag,
Nga naman, kay magdawat sila og mga inspired modification of the church. Dunay mga pagpangusab nga gipanghimo sa simbahan, sa reliyon. Pananglitan, unsa man pagpangusab? Pananglitan kini sa sa Lucas 24:51. Unsa ni tabo dia? Giingon dito nga, and was carried up into heaven. Og si Jesus kuno, human mo, iya gipanalanginan ng mga tao, human nagigsulti sa mga tao, si Jesus gisakgaw paingon sa kalangitan. Muni ang ascension, ang pagkayam ni Jesus paingon sa langit. Sa Marcos, Lucas 24:51. Apan kining maong verse mangigalig suon, dili kini makit-an sa ubang karaan nga kasulatan. Kanang gisakgaw si Jesus gidas langit, dili makit-an. Sa ato pa, usa ni sa modification nga gihimo sa simbahan aron nga matisok sa utok sa mga tao nga dunay nahitabo nga pagkabanhaw o pagsaka ni Jesus paingon sa langit. Muni purpose. Gibutangan og verse ang Lucas 24:51 nga gidala si Jesus paingon sa langit. Kaya lagi nabanhaw, gidala sa paingon sa langit. Kini day inspired modification of the church. Dinasig nga pagpatahom pag-usab sa simbahan sa kasulatan. Tanaw ka ng mga tao, sa nahitabo, mituo sila. Nga si Jesus gisakgaw sa panganod, gidala sa kalangitan. Pero kini, dili makit-an sa kasulatan nga karaan. Unya, matud pa, kini sa Matthew 17:21, dili sab ni makit-an sa Biblia karon. Tanaw ninyo ang inyong Biblia, Matthew 17:21. Wala na diha karon, gikuha ning maong bersikulo. Sa ato pa, doon naging pagpangusab sa kasulatan ni Igsoon. Isa pa, Marcos 1:1. Kini, importante kayo de. Marcos 1:1. Unsay nasulat? The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ang sinugdanan sa maayong balita ni Jesucristo, ang anak sa Dios. Igsoon, ang pinakakaraan nga kasulatan sa mga Kristiyano, the most ancient manuscript, kining maong verse nga ang sinugdanan sa maayong balita ni Jesucristo nga anak sa Dios, kining pulong ni anak sa Dios, dili kini makit-an sa old manuscript. Kita nyo ang pagpangusab sa Biblia? Ang Marcos 1:1, ang gisulat nga makit-an sa old manuscript, gingon nga, the beginning of the gospel of Jesus Christ, period. Ang sinugdanan sa maayong balita ni Jesucristo, period. Pero unsay giprint karon sa Biblia? Kung imong tanaw nimong Biblia karon, ang nasulat diha, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Gidugangan og Son of God. Mao nay gitawag og inspired modification of the church. Gidugangan, gipatahom, giutro, giusab sa simbahan ang unsay nasulat sa old manuscript. Tanawa karon ng mga tao, nangasalaag, sumala sa balaan nga Quran, nangasalaag sila. Nga naman, mituo sila nga si Jesucristo anak sa Dios. Nganong mituo man sila nga si Jesucristo anak sa Dios, tungod kay mao'y gibutang sa Biblia nga unta ang original old manuscript, wala man ang pulong anak sa Dios. The beginning of the gospel of Jesus Christ, period. Pero ang giprint kanon sa mga Biblia, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, gidugangan of the Son of God. Uman gani na nga sa balan nga Quran igsoon, giklaro gid pag-ayo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, dili gayud siya manganak. Muna nga, maprotektahan nato atong kaugalingon gikan sa pagkahisalaag, gikan na ng pagpangusab sa kasulatan, nga gipantaguan kanon nga pertindaghana liniliblibong kasulatan, gipantaguan, dili gani mahimong tan-awon ug tan-awon man dali limitado kayang panahon, kay nahadlok sila nga madiskubrihan nga naa sila gipampublish nga mga Biblia
nga mga pulong nga kuno apil sa Biblia pero ang tinuod walay labot sa Biblia. Makaluoy kay mga tao, mga salaag sila. Gumikan aning mga tawhana nga walay kahadlok nga mag-usab sa mga kasulatan. Gidugang pa diri sa Lucas 9:55 ngadto sa 56. Matud pa diri, the original text of sa Matthew 8:2. The original text of Matthew 8:2 is found in Codex Sinaiticus. Tell us that a leper asked Jesus to help, and Jesus angrily put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. Kanang angrily put forth his hand. Iyon, kanang sa Codex Sinaiticus, nga doon ako na usa ka gisangla, nga nagpakiluoy ni Jesus nga tambalan, ang nahitabo ko no, nasuko si Jesus nga gibutang niya ang kamot, ug ingon nga, akong gusto nga mulian ka. Angrily put forth his hand. Kining mahong istorya igsoon, dili ka na makitaan karon. Pero naa sa kasulatan. Pero karon sige friend, dili na makitaan ka ng pulong angrily. Kanang nasuko kaayo si Jesus. Dili na makitaan. Ngano man na. Dato pa, dunagi mga milagroso ani igsoon nga gipanghimo sa simbahan igsoon. Ngani, anya pa ang Codex Sinaiticus and our modern Bibles claim that an angel appeared before Jesus, strengthening him. In Codex Vaticanus, this angel is strangely absent. Sa Codex kaning kasulatan nga Sinaiticus, matud pa sa Lucas 22:44, og dihay mga manulunda nga mitungha aron sa paglig-on kaniya, paglig-on ni Jesus. Sa ato pa, dunay anghel nga nanganha gipalig-on si Jesus. Pero sa Codex Vaticanus, kining lain nga kasulatan nga karaan, wala gisulat kanang naay anghel nga mitungha sa pagpalig-on kang Jesus. Ngano ka? Ngano nga sa Codex Sinaiticus naaman gisulat nga naay mga anghel nga mitungha sa pagpalig-on kang Jesus, so strengthening Jesus. Pero sa Codex Vaticanus wala man. Ngano man na? Dili ka ni tungod nga basig madaot ang pagtulunan nga Dios kini Jesus. Kinahanglan dili ni kinahanglan palig-unon pag anghel kay Dios guni. Moto nga sa Codex Vaticanus wala na butang og dihay mga manulunda nga mitungha sa paglig-on kaniya to strengthening him. Wala na sa Codex Vaticanus. Sa ato pa, another na modification, pag-usab, pagpatahom sa kasulatan ng igsoon. Ngayon taon mga tao, magdahom nga kini, mauna gyud ang kamatuoran, pero di ay modification, ipang-usab. Nya pa, kanang giingon ko ni Jesus sa Biblia nga, Father, forgive them, for they know not what they do, sa Lucas 23:44. Sa original gidson nga Codex Sinaiticus, naunta ni. Pero sa Codex Sinaiticus karon, it was erased. Gi-erase na. Kita mo na. Sa karaan nga Codex Sinaiticus, naapay pulong nga amahan, pasayluas sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Pero, ang uban nga Codex Sinaiticus, gikuha na kanang maong pulong nga, wa na maapil sa kasulatan. Mauni ang milagroso iyon. Kanunay gipang otro ang kasulatan. Kanunay gipang usab ang kasulatan. Unyang ipagawas katong ilang gusto. Moto'y giingon sa balaan Quran nga ganina. Unsay gisulti sa Quran? You shall make it known and clear to mankind. Kinalang ipahibalo din nga ito sa mga katawan. Matinaw. Do not hide it. Dili ipatago. Pero sa gihimula, ilang nataguan. Unya, mag-produce og lain nga mga statement nga mao ihulip atong ilang itaguan. Mao nang ang mga tao in town, mga salaag kay nagdahom nga pulong pa sa Dios ning ilang gibasa. Sa Mateo 5,
21:7, katawan na ni 21:7, matod pa sa Biblia ha. And the disciples brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set thereon. The original manuscript, this verse read, and they set Jesus upon them. Gipalingkod si Jesus nga duha ka hayop, gipasakay. Ikaw kuno, imagine na kuno, Biblia na gasulti ha, sa unsa ni, sa Matthew 21:7, adunay asno o katong usa ka nating asno, duha ka buok ni, gibutangan nila panapton ang duha ka hayop, unya matod pas Biblia, and they set Jesus upon them, o ilang gipahiluna, gipalingkod si Jesus si baabaw nila. Lisod ba ka na magsakay kag duha ka buok hayop? Giun sa man ipagsakay? Mo'y nasulat sa Biblia. However, the picture, Jesus being placed upon two animals at the same time and being asked to ride them at once was objectionable to some. So this verse was changed to, and they set Jesus upon him. Giutro. Imbes, and they set Jesus upon them, sa ibabaw nila, giutro, and they set Jesus upon him. Gisingular. Ha? Mo ni ang pag-usap igsoon. Ang uban pag giutro, and they set Jesus their own. Giutro. Mo ni igsoon, subhanallah. Dako kay ni nga problema sa adtos paghukom kung mga tao, mga salag, gumikan sa pagtuo anang ilang ipangsulat nga ipang-utro nga ngani ang mga tao nagdahom nga kini mo gipulong si Ginoo. Pero dili di ay kay doon na mga inspired kunuhay nga modification of the church nga ilang gihimo. Nga pa, sa Matthew 27:35, sa 6:13, for thine is the kingdom and the power and the glory forever, and not to be found therein two most ancient manuscripts as many others. The parallel passages in Luke are also defective. Di ako manigsoon, kining sa Matthew 6:13, kay imo ang gingharian, ang kahumog, ang himaya sa walay katapusan. Ang duha ka mga karaan kay manuscript, ang Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus, dili makit-an kining bersikulo ha. Pero maoy giprint karon. Naa sa Biblia karon gibutang, kay imo ang gingharian, kahum o ang himaya sa walay katapusan. Maoy gibutang sa Biblia. Pero kining maong verse dili makit-an sa duha ka karaan kay kasulatan. Sa ato pa, another na pud nga modification pagpangusab. Wa nakakahibaw kung unsa gi tinuod nga gipangsulat sa mga kasulatan. Last edition, kay dali lagi ta kay gusto ko mahuman gini siya. Last, sa 1 Timothy 3:16, unsa gisulat? Matud padri, and without controversy, great is the mystery of godliness, which was manifest in the flesh. Kay dako ang controversy sa dakong misteryo sa pagka-Diyos diin na padayag diha sa lawas. Great is the mystery of godliness, which was manifest in the flesh. Mao na ang nakasulat, pero giotro. And without controversy, great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh. Ang Diyos nakita diha sa unod, nagpakatao. Giutro igsoon. Giklaro na gyud nga ang Diyos nahimong tao. Sa ikaduhang sa 1 Timoteo 3:16, ang Diyos nahimong tao. God was manifest in the flesh. Ang Diyos napadayag diha sa unod, sa ato pa nahimong tao. Diha nagsugod ang doktrina sa incarnation, kanang pagpakatao sa Dios. Dinhigson nga daot ang mga tao, pagtuo sa mga tao nga salaag, gumikan sa gihimong pagpangusab sa kasulatan. Mao din ni nga taguan jud ang mga kasulatan, dili ka basta-basta makaabli sa mga kasulatan nga karaan dito sa Vatican,
Guardiyado ka pa, ha? Limitado pa kayo mong pagtanaw, dili ka makatuon pag-ayo, kay sakgaon og panalitan og magbasa ka sa ka page unya makonsentrate ka dito, kaliton og kuha sa authorities, sakgaon ilisan kag laing page para nga dili ka makakonsentrate sa kabutang. Ngano man na, kay naa sila gustong itago, kay naay gipang print nga kuno mo'y pulong sa Ginoo, pero di ay modification of the church na. Nga naitson, din nilang una kukutob, manginaot ko nga ang Allah subhanahu wa ta'ala magagiya unta sa mga tao nga angay gihan nga unta sila makaibalo sa kamatuoran nga adunay mga naitabo nga pagpangtago sa mga kamatuoran, ilang gitaguan ang angay ipadayag sa mga tao aron ang mga tao mga salaag og ilang gilawgan ang mga tao sa pagtulunan nga gikan sa ilang mga kaugalingon nga dili gikan sa labang magagahom. Makasubo kay igsoon kung kita magpabungol-bungol lang aning atong panahon karon, mga matay ta nga watay kasayuran nga kana ding atong gisunod-sunod nga mga pulong, mga modification of the church, mga pagpangusab lang, pagpatahom lang nga gihimo sa simbahan para masalag ang mga tao. Og hangtod lang una ko dinhi ako miingon na lamang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.